Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 各位弟兄姐妹平安。 Dimanapun saudara-saudaraku berada pada saat ini, 无论这个时刻你在何处， kami percaya bahwa Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. 我深信神与你们同在。 Dari dalam rumah Tuhan pada malam ini, 今天早上从神的家里， di dalam persekutuan doa ini, 在这个祷告会的团契里， kami akan memberkati saudara-saudara sekalian. 我们要从上帝的殿中赐福你。 Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita. 让我们预备心， Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. 我们一起来称颂神， Kita akan berdoa bersama-sama. 我们一起来向神求告。 Saudara-saudara kekasih, 弟兄姐妹， mari kita tundukkan kepala kita sejenak. 让我们来低头默祷， Kita merendahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. 让我们以谦卑的心，我们的思维在神的面前， Marilah kita doa teduh. 让我们一起来默祷。 Bapa kami yang di surga, 天父上帝， sungguh Tuhan kami bersyukur kehadirat-Mu. 我们感谢你，神你的同在。 Malam ini kami bisa terhubung satu dengan yang lain di dalam persekutuan doa. 在今天晚上，我们彼此能够联系，在这个祷告会里。 Ya Tuhan, 主啊， kami memohon Roh Kudus yang memenuhi hati dan pikiran kami. 我们求圣灵充满我们的心思意念， Roh Kudus yang memampukan kami untuk membuka mulut kami memuji dan memuliakan Tuhan. 让圣灵可以让我们可以开口来赞美称颂我们的上帝。 Roh Kudus yang mengajari kami untuk berdoa, mendoakan pokok-pokok doa kami malam ini. 圣灵来教导，让我们今天晚上我们以代祷的事项向神开口。 Ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. 天父，求你再一次饶恕我们的一切罪孽和过犯。 Terima kasih Bapa. 谢谢天父， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. 奉我主耶稣的圣名，我们谢恩祷告。 Amin. 阿门。 Saudara-saudara kekasih, mari kita berdiri bersama-sama. 弟兄姐妹，我们一同来站立， Di dalam perjalanan kehidupan kita, 在我们的人生的路上， kita tidak pernah tinggal sendirian. 我们不曾经我们孤单的走。 Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, 耶稣曾经对他的门徒说， menjelang Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga. 当我们的耶稣还没有升天的时候， Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dan berkata kepada kita semua pada hari ini, 耶稣对他的门徒说，今天也同样对我们说， jangan takut 不要惧怕， karena kamu tidak akan ditinggalkan sendirian. 因为我们不撇下你自己一个 Karena 人， Roh Kudus 因为圣灵 dicurahkan 来浇灌， kepada kita semua. 来浇灌我们每个自己。 Saudara-saudara kekasih, 弟兄姐妹， tanpa pimpinan Roh Kudus, 没有上帝的带领， maka kita tidak akan bisa kuat 我们不能够坚强， di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. 来度过我们每天的生活。 Kita tahu ada banyak tantangan rintangan, 我们知道我们有很多的挑战和拦阻， ada banyak hal yang membuat kita lemah. 还有很多事情让我们软弱。 Tetapi puji Tuhan, 但是感谢主， Roh Kudus, 圣灵 Roh kebenaran itu 真理的圣灵 akan memberikan kekuatan kepada kita. 给我们力量。 Roh kebenaran yang dan bekerja dalamku.
kekasih, bukalah hatimu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Bukalah hatimu selebar-lebarnya, sehingga Roh Kudus berkarya dengan seluas-luasnya di dalam hidupmu. Bagaikan rusa Saudara-saudara kekasih, 各位亲爱的弟兄姐妹， kita bersyukur kepada Tuhan. 我们向上帝感恩。 Saat ini Tuhan dengan setia menunggu kita berdoa. 这个时候，上帝正在等待我们向他祈求。 Saat ini Tuhan begitu rindu mendengar suara-suara kita berdoa bersama-sama. 上帝这个时候渴慕听我们的声音，向他祷告。 Saudara-saudara, kita akan berdoa. 弟兄姐妹，我们要祈求。 Yang pertama, kita berdoa. 第一项，我们要祷告。 Kerjasama dalam dana dan daya. 我们为我们的这个国家合作能量与金资， Antar negara dalam mengatasi virus corona. 在国家之间来克服这个新冠肺炎。 Yang kedua, kita akan berdoa 第二项，我们要代祷， bagi para pemimpin negara 为各国家的元首， agar mereka semua dapat menyuarakan 让他们可以有一个呼声， kebersamaan 同样的一个呼声， rakyatnya masing-masing, 他的百姓们， sehingga masyarakat bisa hidup aman dan damai. 让百姓们拥有平安与和谐的生活。 Saudara-saudara, mari kita berdoa. 弟兄姐妹，我们一起祷告， Kita membuka suara kita 我们一起开声的来祷告， dengan hati yang penuh percaya, 让我们以心灵的 dengan 相信， iman. 我们的信心， Kita mendoakan pokok-pokok doa ini. 我们为这两件事情来代 Marilah 祷， kita berdoa, buka suara bersama-sama. 我们一起来开声的来祷告。 Bapa kami yang di 天父 surga, 上帝，我们这个时候 Tuhan kami 我们知道 mengucap syukur kehadirat-Mu. 这个新冠肺炎 Pada 正在 malam 这样 ini 子的 kami 全 bisa 世界 berdoa 正在蔓延的 bersama-sama. 时候，我们知道 Kami berdoa 这个新冠 bersama-sama 肺炎 karena 在 kami 整世界 percaya 整个世界蔓延的 Tuhan 时候 sedang menunggu 我们 kami 主啊， berkata-kata. 我们向你呼求 Tuhan sedang 主啊，我们 menunggu 知道 kami 我们的 berdoa. 子民们现在在 Tuhan 你 sedang 面 menunggu 前 kami 向你开 mengungkapkan 声 isi 向 hati 你呼 kami 求 yang 我 kami 们的 simpan 心 selama 里面 ini. 我们的生埋藏在 Tuhan, 心 kami 里的 sungguh 一切 bersyukur 话 atas 我们要 kesempatan 向你 ini. 说话 Bapa kami di 主啊，我 surga, 们求主 kami 你自己 berdoa 赐 pada 下 saat 你的 ini. 怜悯的心 Biarlah 你把那个合资 pemerintah 我们的这个 Tuhan 国家每一个 antar negara 国家的他们的能 bisa 量以 bersatu 他们的 padu. 一切的资金 Tuhan 我们他们 bisa 所需要的 bersehati. 我们都能够 Tuhan 同 bisa 心 saling 合意来 membantu 克制这 di 个 dalam dana, 疫情的蔓 di 延 dalam 主啊， daya, 我们知道我们 untuk 这世界上的 bersama-sama, 人每一 untuk 个人都无 bergotong 能为力 royong 面对这个新冠 memecahkan 肺炎，我们知 persoalan 道啊， virus 不知道要 corona. 如何的处置。 Tuhan, 主啊，我们 kami 求 tahu 主你自己帮 Tuhan 助 memberikan 每个 hikmat 各国的 kebijaksanaan 元首 kepada 们 para 都能够 pemerintah. 能够有同 Tuhan 心合意 memberikan 的心 hikmat 智，都有能够有一个 kebijaksanaan 正能 kepada 量与 mereka 资金， sehingga 让他们都 mereka 可以 bisa 克服这 bersama-sama. 个新 Dunia 冠
dunia ini bersama-sama, satu dengan yang lain bergandengan tangan, sehingga virus corona Tuhan dapat dipecahkan persoalannya dan dapat ditemukan obat yang diperlukan. Demikian juga dia mengatasi berbagai faktor yang membuat manusia, yang membuat masyarakat begitu menderita. Biarlah kiranya Bapa, sekali lagi pemerintah antar negara bersatu padu untuk saling membantu sehingga bisa diselesaikan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini. Pimpin dan berkatilah ya Bapa. Pemerintah negara khususnya yang terkena imbas dari virus corona. Tuhan, virus ini membuat ekonomi melemah. Tuhan, virus ini membuat banyak orang tidak bisa bekerja. Membuat orang, Tuhan, menjadi miskin. Membuat orang putus harapan. Membuat orang menderita. Bapa, kami memohon, Roh-Mu yang kudus yang bekerja di dalam hati setiap pemerintah yang terkena dampak langsung. Tuhan, biarlah mereka dapat menyuarakan kebersamaan di negeri mereka masing-masing, sehingga orang yang mampu bisa menolong orang yang tidak mampu. Tuhan, orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan, mereka dapat memahami ini adalah sebuah kesempatan bagaimana mereka bisa bersabar dan bagaimana mereka, Tuhan, dapat memikirkan bersama-sama sehingga satu dengan yang lain saling membantu. Tuhan, kami percaya apabila rakyat saling membantu, maka masalah yang berat ini menjadi ringan. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Saudara-saudara yang kekasih, 各位亲爱的弟兄姐妹， kita terus berdoa 我们一直的不停的带祷， agar Tuhan memampukan para hamba-hambanya 让神可以使他的奴仆们有能力， Tuhan memampukan para orang-orang percaya 让我们每个人相信的人有能力， yang berkumpul disatukan di dalam gereja, 能够在一起这个教会里面的合一， membuat gereja bisa menyuarakan, 让我们教会可以发声， memberitakan kabar baik, 能够将这个好消息告诉出去， memberitakan kabar keselamatan 可以报好这个救恩， di tengah-tengah dunia 在这个世界当中 yang，sedang berada di dalam ketakutan dan kebimbangan. 在这个世界当中，在彷徨犹豫的世界里， Kita juga berdoa 我们也要为祷告， bagi saudara-saudara kita, 为我们的弟兄姐妹， bagi para hamba-hamba Tuhan, 为我们教牧， oleh karena berita Injil 因为传福音， yang mereka ingin sampaikan ke daerah-daerah yang sulit. 他们要把广传的福音到困境之处， Mereka menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. 他们面临很多的困苦和挑战。 Saudara-saudara, inilah saatnya 弟兄姐妹，就是在这个时候， kita berdoa bersatu hati mendoakan mereka. 我们同心合一的为他们祷告。 Marilah kita berdoa. 来，我们开声祷告。 Bapa 天 kami 父上帝， yang 我 di 们看 surga, 到这个教会 saat 里面， ini kami memohon pimpinan daripada Tuhan. 很多的地方在 Biarlah roh-Mu yang 求 kudus 他 ya 们提的 Bapa 福音 menyentuh 他们 hati 提供的 setiap 心意 anak-anak-Mu, 天父，我们求主 menyentuh hati setiap para hamba-hamba Tuhan, 每一个神的仆人 sehingga melalui gereja, 每一个在工作当中 Tuhan, 每个宣教士 kabar 在每一 baik 个教会里 dapat 将好的 diberitakan 好消息 di 将 tengah-tengah 福音的 dunia, 信息 di 都能够 tengah-tengah 传向 masyarakat 到 yang 整个 pada 的 saat 世 ini 界里 berada 面 di 我 dalam 们知道这个世 ketakutan, 界的呢 di tengah-tengah 在恐慌当中 masyarakat yang 这个 saat 世界 ini 当中 berada 在 di 恐 dalam 惧当中 kebimbangan, 在很多 di 困境 tengah-tengah 当中 masyarakat 这 yang 些 saat ini 这些 berada di dalam 传福音的人 keputusasaan. 脚中他们也 Bapa di 遇到 surga, 一 kami 困难 memohon 他们也遇 Roh 遇到 Kudus 一切的 yang 难题 memakai 他们 banyak 也 orang, 会遇到许多 sehingga 不同的 kabar 事主啊 keselamatan, 我们求主 kabar 自己帮助 sukacita, 他们给他们 kabar 能力 damai 给他们 sejahtera 聪明智慧 dapat 怎么样来 sampai 制止这些困苦 kepada 和挑 lebih 战 banyak 让
orang lagi. Sehingga Tuhan, di tengah masyarakat dunia yang serba dalam ketakutan, oleh karena firman-Mu, melalui firman-Mu mereka dengar, mereka memperoleh kekuatan. Bapa kami di surga, pada malam ini kami juga berdoa. Ada banyak orang-orang percaya, ada banyak orang-orang Kristen, ada banyak para hamba Tuhan pada saat ini. Mereka berada di daerah-daerah yang sulit. Oleh karena mereka mau memberitakan kabar baik. Bapa di surga, dimanapun saudara-saudara kami ini berada, malam ini kami berdoa buat mereka. Tuhan, teguhkan iman mereka. Tuhan, jamah hati mereka. Tuhan, pelihara iman dan semangat mereka. Sehingga dalam kesulitan apapun, mereka tidak pernah undur. Justru di dalam berbagai-bagai kesulitan, mereka punya semangat yang kuat untuk memberitakan kabar baik. Amin. Tuhan, berkati usaha daripada mereka untuk memberitakan kabar baik kepada lebih banyak orang. Walaupun mereka di tengah ancaman, di tengah penderitaan dan serba kekurangan, Tuhan sertai dan cukupkanlah, pelihara jaga mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, 基督所爱的弟兄姐妹， kalau kita pada saat ini bisa bersama-sama berdoa, 这个时候如果我们能够一起来向神呼求， kalau pada saat ini kita sama-sama bisa memuji dan memuliakan Tuhan, 如果这个时候我们可以称颂我们可以赞美神， itu artinya saudara-saudara, kita punya kerinduan, kita punya rasa haus yang dalam akan firman Tuhan. 那个意思就是说，我们有这个渴慕的心灵来亲近上帝。 Saudara-saudara kekasih, 弟兄姐妹， di tengah kemelut yang sedang dihadapi oleh umat manusia, 这个是在这个人类面临的这些困境当中， tetapi kita percaya, 但是我们深信， di saat kita mendengar firman, 我们听到神话， di saat kita berdoa, 当我们祷告， saudara-saudara akan dipuaskan oleh Tuhan. 神要满足你。 Saudara-saudara kekasih, 各位亲爱的弟兄姐妹， jikalau malam ini kita merasa aman di dalam rumah kita masing-masing, 如果现在我们在家里感到安全的话， kita mengingat untuk para dokter, 我们想念到我们的医生、 para perawat, 我们的医疗人员、 seluruh tenaga medis 全部的医护人员， yang sedang berjuang keras 他们仍然在努力的拼命， untuk menolong orang-orang yang sedang sakit. 来帮助那些病痛的。 Terkadang mereka tidak memperhatikan keselamatan mereka 有时候他们顾不及他们的本身安全， demi menyelamatkan pasien-pasien mereka. 为了要拯救那些病人， Mari kita berdoa
untuk keselamatan para tenaga medis. 我们为这些医疗人员的安全来代祷， Kita memohon Tuhan melindungi mereka 我们求主来保护他们， sehingga pasien bisa selamat dan mereka juga bisa selamat. 让这个病痛当中能够得到医治，他们也能够安全。 Kita juga berdoa, saudara-saudara. 我们也仍然祷告， Biarlah setiap orang 让每一个人 semakin memiliki pengharapan kepada Tuhan. 仍然拥有基督的盼望， Di saat hidup begitu berat, 在这个沉重的生活当 di saat 中， tantangan begitu luar biasa, 我们他们非凡的这种的压力， seolah-olah tidak ada jalan keluar. 好像是我们定义没有出路。 Kita mendoakan saudara-saudara kita. 我们为我们弟兄姐妹祷 Biarlah 告， setiap orang sekali lagi memiliki pengharapan yang kokoh. 让我们也有在基督里面拥有坚固的盼望。 Mari kita berdoa. 我们来开声祷告。 Bapa kami yang di surga, pada malam ini Tuhan kami bersehati. Kami mendoakan untuk para dokter, para perawat, dan semua para medis yang saat ini berada di garis depan untuk menolong setiap orang yang sedang mengalami penderitaan penyakit secara khusus oleh karena virus corona. Tuhan, kami bersyukur di mana Tuhan membangkitkan para dokter. Tuhan menolong mereka. Tuhan lindungilah mereka. Tuhan jauhkan mereka dari segala mara dan bahaya. Tuhan, mereka punya hati yang mulia untuk menolong para pasien. Tuhan, kami memohon biar para pasien yang mereka tolong, Tuhan berkati mereka agar mereka mendapatkan kesembuhan. Lindungi para tenaga medis. Jauhkan Tuhan mereka dari segala marah dan bahaya. Lindungi mereka Tuhan. Biarlah mereka memiliki hati yang penuh sukacita di dalam menjalankan profesi mereka. Di atas semuanya itu, setiap orang dapat memuji, memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami hari ini juga bersatu berdoa untuk mendoakan setiap orang yang sudah putus harapan. Setiap orang yang menderita pada saat ini. Setiap orang yang telah merasa tidak ada jalan keluar oleh karena beratnya persoalan mereka. Bapa, kami berdoa buat mereka. Kami memohon biarlah Roh Kudus menjamah hati mereka. Roh Kudus berdiam dalam hati dan pikiran mereka. Roh Kudus menolong mereka. Membuat mereka memiliki hati yang pikiran terbuka. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Dan Tuhan membantu mereka. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon. Siapapun yang sedang berada di dalam beban berat, biarlah mereka mampu berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa mereka. Bapa, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Saudara-saudara kekasih, 各位弟兄姐妹， sering kita bisa merasakan 常常我们会感觉到， di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, 让我们度过的每一天的生活， seolah-olah kita berjalan sendiri. 好像是我们孤单的走， Seolah-olah kita merasa tidak ada yang menyertai kita. 好像是没有一个人与我们同行。 Terkadang cobaan, tantangan, penderitaan 有时候这试探啊，还有一切的面临的挑战， membuat kita merasa Tuhan begitu jauh daripada kita. 让我们感觉到上帝与我们那么的遥远。 Saudara-saudara kekasih, 各位弟兄姐妹， inilah saatnya kita kembali berpikir. 这个时候我们再一次的回想， Sesungguhnya Tuhan tidak pernah jauh daripada kita. 其实上帝没有远离我们， Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 上帝没有撇下我们， Tapi Tuhan ada bersama dengan kita. 但是神与我们同在。 Kita berdoa, 我们祷告， kita memohon Roh Kudus Tuhan 我们恳求圣灵的帮助， bekerja dengan seluas-luasnya di dalam kehidupan kita. 在我们生命当中广泛的动工， Bekerja dengan seluas-luasnya di tengah umat manusia. 在我们人类当中广泛的动工， Sehingga setiap orang dapat merasakan 让我们每个人都能够感觉到 suatu kekuatan baru 有一个新的力量， oleh karena Roh Kudus ada bersama kita. 因为圣灵与我们同在。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告，
Bapa kami yang di surga, 天父上帝， malam ini kami berdoa 这个晚上我们祷告， untuk umat manusia yang ada di seluruh dunia. 为了我们整个世界的人类祷告。 Apakah itu orang-orang yang sudah percaya kepadamu, 是不是那些人已经深信你了， maupun orang-orang yang belum mengenal Engkau? 还是那些还没有认识你的？ Tuhan, kami berdoa. 天父，我们祷告， Biarlah setiap orang punya pengharapan kepada Tuhan. 让我们每个人对神都有所期盼， Biarlah orang-orang Kristen sekali lagi dikuatkan oleh Roh-Mu yang kudus, 让你的圣灵都能够刚强每个已经信你 sehingga 的人， mampu hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. 让我们每个人在你面前都能够过得圣洁的生 Dapat 活。 memilih untuk setia dan tunduk kepada Tuhan. 我们可以过做真心的在你面前生活。 Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, 无论在我们生命当中发生什么， tetap berkata setia dan tunduk kepada Tuhan saja. 我们仍然以诚信的在你面前， Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus 有你圣洁的灵 menjamah lebih banyak lagi umat manusia. 来触摸更多的人， Khususnya orang-orang yang selama ini belum membuka hati bagimu. 特别是那些还没有打开心窍的人。 Tuhan, jamalah hati mereka. 求主你触摸他们的 Tuhan, 心， datangilah mereka. 求主你来到他们 Tuhan, 面前， berbicaralah kepada mereka. 求主你向他们说话， Agar semakin banyak orang yang bertobat 让更多人能够得到悔改， dan mendapat pengampunan dosa, 能够得到赦罪的恩， memperoleh keselamatan daripada Tuhan Yesus. 得到救恩从耶稣基督而来。 Bapa, terima kasih. 天父，谢谢你， Tuhan, sempurnakanlah doa-doa kami yang sudah kami naikkan. 求主你自己完美的献我们的 Di 祷告 atas 献 semuanya 上， itu, biarlah Tuhan, kehendak Tuhan saja yang terjadi. 求主的旨意来成全， Tuhan dimuliakan, diagungkan. 然后我们神是值得荣耀、值得伟大的， Ada sukacita, damai sejahtera bagi kami dan banyak orang. 然后我们心里面有平安的对待众人。 Terima kasih Bapa. 天父，谢谢你， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉我主耶稣基督的圣名祷告， Amin. 阿门。 Saudara-saudara kekasih, silakan duduk. 各位弟兄姐妹，请坐。 Mari kita membuka firman Tuhan 我们来看一段的经文， dari kitab Mazmur 118诗篇118篇， ayat 26b. 在26下半节， Mazmur 118诗篇118篇 ayat 26b. 26下半节， Demikian bunyi firman Tuhan. 上帝的话如此说： Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. 我们从耶和华的殿中为你们祝福。 Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. 我们从耶和华的殿中为你们祝福。 Saudara-saudara kekasih, 各位弟兄姐妹， sudah 2 bulan 已经2个月了， kita tidak bertemu 我们没有见面， berhadapan muka. 我们不能够面对面， Sudah 2 bulan pula 已经2个月了， saudara-saudara tidak lagi menginjakkan kaki di rumah Tuhan. 你已经没有把脚踏进神的家。 Saudara-saudara kekasih, 弟兄姐妹， ayat yang sudah kami baca tadi 刚才所念的经文， untuk mengingatkan kita semua. 来提醒我们每个自己， Walaupun rumah Tuhan kita tidak bisa gunakan bersama untuk beribadah, 虽然上帝的家我们不能够集合在一起来敬拜， tetapi Tuhan 但是上帝 yang adalah firman itu 就是这个道， memberkati saudara-saudara dari rumahnya. 就从上帝的殿中给你们祝福。 Kami para hamba-hamba Tuhan 我们身为神的仆人， yang Tuhan mandatkan untuk memberitakan kabar baik 上帝托付我们向你们说好消息， dari dalam rumah Tuhan. 从上帝的殿中， Kami memberkati saudara-saudara yang kekasih. 我们为你们亲爱的弟兄姐妹祝福。 Oleh karena itu, jangan takut, 各位弟兄姐妹，这个眼一不要害怕， jangan gentar. 不要探走， Firman yang hidup, 是活的道。 firman yang saudara-saudara dengar, 你的神，你听过的道， firman yang saudara-saudara baca, 你度过的道， firman yang hidup, 活的道， firman yang menguatkan, 神的道坚固我们， firman yang menggembirakan. 喜乐的道。 Oleh karena itu, saudara-saudara kekasih, 所以各位弟兄姐妹， biarlah saudara-saudaraku 所以让我们弟兄姐妹， memiliki hati yang teduh, 我们有一个安宁的心， memiliki pikiran yang tentram,
让我们可以有安静的心灵， hati yang damai. 我们有一个安稳的心。 Karena apa? 为什么？ Karena firman, 因为道， firman yang hidup. 活的道， Sudah saudara-saudara dengar. 你已经听了。Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Kristus yang telah diurapi, memberi firman hidup. Orang berdosa dengarlah suara firman hidup yang memberi kelepasan dan membawa ke surga. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Bergema panggilan Injil tentang firman hidup. Memberikan pengampunan serta kedamaian. Hanya Yesus juru selamat, menguduskan selamanya. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Saudara-saudaraku, 弟兄姐妹， Tuhan memberikan kepada kita waktu pada saat ini. 这个时候上帝给我们时间， Setelah saudara-saudara mengerti firman itu indah dan firman itu hidup. 你知道了上帝的话是活的， Firman yang memberikan pengharapan. 这个道给我们盼望， Firman yang menguatkan iman. 这个道让我们可以坚固我们的信心。 Saudara-saudara, inilah saatnya. 弟兄姐妹，就是这个时刻， Saudara-saudara bisa mengusulkan pokok-pokok doa 你可以给我们建议你所需要的代祷的事项， yang akan kita doakan bersama-sama dari tempat ini. 我们可以在这个地方，我们一起的来祷告。 Saudara-saudara boleh mengetik 你可以打下来， di nomor-nomor telepon 在这个电话号码上， yang ada di layar. 就是在这个视频上的号码。 Saudara-saudara jangan bimbang, 你不要忧郁， miliklah pengharapan. 你要拥有盼望， Tuhan akan menguatkan saudara-saudara. 神要坚固你。 Kita tahu 我们知道， doa orang yang benar 正直的人的祷告， bila dengan yakin didoakan 我们深信的去祷告， sangat besar kuasanya. 很大的威力。
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan berdoa. Saya akan memandu saudara sekalian melalui live chat ini. Sudah ada beberapa pokok doa yang boleh kita doakan. Mari saat ini kita berdoa untuk saudara kita, Julie Chen. Saudari kita ini bergumul dengan sakit yang di leher dan juga di bahu kanan. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan pemulihan kepada saudari kita ini. Dan juga kita berdoa untuk keluarganya. Untuk papa, mama, adik, dan nenek. Supaya mereka juga boleh percaya kepada Tuhan dan mengalami keselamatan jiwa dari Kristus Yesus. Dan kita juga berdoa untuk Bapak Hoklai, seorang anggota keluarga dari jemaat POSPI Batangkuis yang sedang sakit di perut dan pinggang. Kita doakan supaya dia juga boleh sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan keluarganya juga boleh diselamatkan. Mari kita berdoa menyerahkan untuk kedua saudara dan saudari kita ini, Bapak Hoklai maupun saudari Julie. Ya Tuhan, saat ini aku berdoa menyerahkan untuk anak-anak-Mu di dalam pergumulan mereka, terutama dengan kesehatan. Biarlah kiranya Engkau memberikan kesehatan bagi mereka, pemulihan dari mereka. Saat ini aku berdoa menyerahkan untuk saudari kami, Julie. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kesehatan, terutama untuk leher dan bahu kanannya yang sedang sakit. Biarlah kiranya Engkau berikan pemulihan daripada Tuhan, berikan kesembuhan daripada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah tabib yang agung, yang sanggup untuk memulihkan dan menyembuhkan. Biarlah kiranya Engkau menjamah, bukan hanya beliau, tapi juga keluarganya Tuhan. Biarlah kiranya kerinduannya agar papa, mama, adik, neneknya boleh percaya kepada Tuhan, boleh mengalami keselamatan di dalam jiwa mereka. Biarlah Engkau juga yang menjamah hati mereka, baik itu melalui tim di gereja yang menjangkau, yang menginjili, maupun keluarga yang memberikan pendekatan Injil bagi mereka. Biarlah kiranya juga nama Tuhan boleh dimuliakan. Dan saat ini juga Tuhan, aku berdoa menyerahkan untuk Bapak Hoklai. Di perut dan punggungnya mengalami sakit yang luar biasa. Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang memberikan kesembuhan bagi dia. Di usianya yang sudah senior ini, biarlah kiranya Engkau juga yang memberikan pemulihan, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang menopang, terutama untuk jiwanya Tuhan, dia boleh sungguh-sungguh juga percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu bahwa seluruh keluarga ini boleh menang, mengalami keselamatan yang daripada Kristus. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang menyembuhkan dan memulihkan. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita juga berdoa memohon Tuhan juga melalukan masalah corona ini.
dan jemaat Tuhan juga boleh segera beribadah di rumah Tuhan seperti biasa. Saya yakin saudara sekalian juga punya kerinduan untuk boleh segera berkumpul, beribadah di gereja. Rindu untuk boleh berkumpul kembali di gereja melaksanakan persekutuan doa. Mari saat ini kita berdoa, terutama ketika saat ini kita tidak bisa berkumpul beribadah. Tuhan juga boleh memakai peralatan yang kita gunakan untuk beribadah secara live streaming, untuk boleh terus memberkati kita di dalam ibadah-ibadah kita, dan nantinya ketika semuanya ini berlalu, kemudahan ini tidak membuat kita malas untuk beribadah di rumah Tuhan, tapi sebaliknya kita boleh semakin rindu untuk beribadah di gereja. Mari kita berdoa untuk masalah ini segera berlalu dan kita boleh kembali beribadah di gereja maupun ibadah online yang boleh dikerjakan saat ini. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kerinduan hatiku yang terdalam adalah boleh bertemu dengan jemaat-jemaat Tuhan secara langsung, secara fisik di gereja, di gedung yang Tuhan sudah percayakan bagi kami untuk kami boleh beribadah di dalam. Tuhan, kami rindu, aku rindu bahwa semua ini boleh segera berlalu dan kami pun boleh kembali beribadah bersama-sama. Namun Tuhan, kalau saat ini Tuhan percayakan kami untuk beribadah dari jarak jauh, beribadah dari rumah kami masing-masing dengan media online, biarlah kesempatan ini kami boleh pakai dengan baik, sebaik mungkin untuk kami boleh tetap mengalami Tuhan. Bahkan juga kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami. Juga biarlah kiranya Tuhan Engkau juga yang menolong supaya media yang kami pakai ini boleh terus menjadi berkat bagi setiap kami. Boleh terus mengingatkan kami untuk nantinya ketika kami boleh punya kesempatan untuk beribadah pada Tuhan, biarlah kiranya nanti kami juga boleh tetap rajin, tetap teguh untuk datang beribadah pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan kami, ini kerinduanku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saat ini kita juga berdoa permohonan dari saudari kita Valen untuk berdoa bagi kesehatan papanya. Biarlah kiranya yang dia alami Tuhan yang sembuhkan dan papanya juga diberikan kekuatan, diberikan iman untuk mereka boleh tetap bergantung pada Tuhan. Mari kita saat ini berdoa menyerahkan untuk papa dari saudari kita Valen. Ya Tuhan, saat ini aku datang ke hadapan-Mu berdoa, memohon Engkau memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi papa dari saudari kami Valen. Saat ini beliau sedang sakit. Biarlah Engkau memberikan pemulihan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesembuhan, terutama berikan iman untuk boleh teguh di dalam Tuhan. Berikan kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi situasi seperti ini. Dan terutama juga ketika Tuhan sembuhkan nanti, biarlah kesembuhan itu bisa ia saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Mari saat ini juga kita berdoa. Di tengah situasi seperti ini, keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus sangat kewalahan di dalam membimbing anak-anak mereka. Karena sekolah anak berkebutuhan khusus mereka masih tutup. Mari kita berdoa memohon Tuhan memberikan hikmat bagi keluarga, bagi orang tua, untuk boleh
membimbing anak-anak mereka, mendidik, dan terutama membina secara kerohanian. Mari kita sama-sama berdoa menyerahkan untuk keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus ini. Tuhan, saat ini aku juga berdoa memohon Engkau memberikan hikmat bagi orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Kami menyadari bahwa jemaat kami tidak sedikit yang anak-anak mereka memiliki kebutuhan khusus, memiliki perhatian yang khusus, memiliki cara didik yang juga berbeda dengan anak-anak yang lain. Tuhan, di masa seperti ini tidak sedikit juga orang tua yang kewalahan untuk membimbing, untuk mengajar, bahkan untuk menjaga anak-anak mereka. Karena Engkau bagi mereka, Engkau berikan kesabaran bagi mereka, dan berikan juga ketenangan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, supaya mereka boleh tetap tenang, mereka boleh juga menyerap pelajaran yang diberikan oleh orang tuanya, dan juga perhatian-perhatian yang memang mereka butuhkan dari orang tuanya juga mereka boleh rasakan, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh mengalami keluarga yang indah, keluarga yang Tuhan percayakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkati, Engkau yang kuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, banyak orang di masa pandemi ini tidak bisa mengikuti ibadah. Entah mereka tidak memiliki ponsel ataupun tidak memiliki kuota internet yang memadai untuk mereka bisa beribadah. Karena itu mari kita berdoa supaya meskipun mereka tidak bisa beribadah, baik itu secara umum, secara offline, dan secara online, biarlah mereka tidak berhenti untuk mencari Tuhan. Mereka boleh tetap dekat dengan Tuhan secara pribadi, melalui waktu doa mereka, melalui waktu pembacaan Alkitab mereka. Biarlah kiranya Tuhan juga yang berkati mereka. Dan juga kita berdoa bahwa setelah masa pandemi ini, gereja juga boleh kembali berdiri dengan teguh, bahkan boleh mempersiapkan sesuatu yang besar yang Tuhan sudah percayakan, sehingga nantinya Injil boleh semakin diberitakan. Mari saat ini kita berdoa. Tuhan, saat ini aku juga berdoa mengingat bahwa banyak anggota jemaat, bahkan anggota jemaat GMI Gloria yang kesulitan untuk beribadah, bukan hanya secara offline, tapi juga secara online. Mereka yang tidak memiliki peralatan yang memadai, mereka tidak memiliki kuota yang mencukupi. Kiranya Tuhan, mereka boleh tetap mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh tetap mengalami penyertaan Tuhan, mengalami Tuhan melalui waktu doa mereka, mengalami Tuhan melalui waktu pembacaan firman Tuhan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa nyata di dalam kehidupan orang-orang yang tidak bisa mengikuti ibadah ini. Dan Tuhan, kami juga menyadari bahwa setelah berlalunya corona ini, gereja akan menghadapi tantangan yang baru untuk kembali mengadakan ibadah yang bisa dihadiri oleh seluruh jemaat. Gereja berhadapan dengan tantangan-tantangan yang kami bahkan tidak bisa bayangkan saat ini. Karena itu Tuhan, Engkau berikan hikmat bagi gereja. Ketika nanti gereja dibuka kembali setelah corona berlalu, biarlah gereja juga boleh mengambil kesempatan supaya Injil Kristus boleh terus diberitakan, supaya nama Tuhan boleh dimuliakan. Bahkan pelayanan-pelayanan yang semakin maksimal dan semakin tajam lagi Tuhan berikan.
Terima kasih Tuhan. Ini segenap doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, waktu kita untuk berdoa live chat sampai di sini. Saya yakin masih banyak pokok doa yang sebenarnya kita bisa doakan. Masih banyak pergumulan yang kita sedang alami saat ini, yang mungkin saudara bingung bagaimana untuk mengungkapkannya. Saudara boleh kirimkan itu melalui WhatsApp ke nomor yang tertera di layar, dan kami nanti segenap hamba Tuhan akan turut mendoakan pergumulan-pergumulan saudara sekalian. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara kekasih, 各位弟兄姐妹， sekali lagi mari kita bangkit bersama-sama. 再一次的站起来， Kita bersatu di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. 我们同心的来，耶稣所教导的祷告。 Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 各位弟兄姐妹， kita masih dalam situasi berada di dalam rumah masing-masing. 我们现在还是在个别各自的家中， Kita tidak tahu kapan bisa kita berkumpul di gereja. 我们不知道什么时候我们可以在教会里相聚。 Sehubungan dengan itu, 就是这个缘故， kami mengajak saudara-saudara semuanya, 我邀请弟兄姐妹， marilah kita mematuhi himbauan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. 我们来响应政府的号召， Mari kita menjaga kebersihan tangan tubuh kita. 让我们可以保持我们手和身体的整洁。 Mari kita memakai masker di saat kita keluar rumah. 当我们出门的时候，我要戴口罩， Mari kita membatasi diri sehingga tidak bertemu dengan banyak orang. 让我们可以避免碰到更多的人。 Dengan demikian, 这个缘故， kalau kita setia melakukannya, 如果我们真诚的去做， itu artinya kita berusaha mempersingkat waktu kita di rumah. 那个就是缩短了我们在家里的时间。 Karena pemulihan bisa terjadi lebih cepat kalau kita mentaati peraturan pemerintah. 如果我们顺服的政府的响应和号召，我们会短时间的在家里。 Demikian, saudara-saudara, Tuhan memberkati kita. Selamat malam. 晚安，弟兄姐妹，愿神祝福你。